नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो टॉपिक 3 है, लेकिन सबसे पहले कराची, जहां गुज़िश्ता शब सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के जरिए रेंजर्स की मुद्दत क़याम में 2 माह का इजाफा कर दिया। ये नोटिफिकेशन 6 दिसंबर से नाफिजुल अमल तस्वर किया जाएगा। गुज़िश्ता जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें 120 दिन का इजाफा किया गया था, लेकिन ये महज एक वाहिद फर्क नहीं है। इस दफा कुछ कदरें भी लगाई गई हैं, जहां रेंजर्स टेरर फाइनेंसिंग के करप्शन में के इल्जाम में लोगों को गिरफ्तार या डिटेन नहीं कर सकते। किसी भी गिरफ्तारी से पहले चीफ मिनिस्टर सिंध का अप्रूवल जरूरी होगा। यानी दूसरे अल्फाज में रेंजर्स जुराइम की मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स पे तो हमला कर सकते हैं, लेकिन किसी जुर्म की तह तक जाने का हक जो है वो उनसे ले लिया गया है। पहले भी यही मसला चल रहा है। डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से जो 2 मसले सामने आए, यानी रेंजर्स ने और स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुश्ताक जहांगीरी ने यह इल्जाम लगाया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर राव जुल्फिकार, जिसने तहकीक करके शवाहिद इकट्ठे किए थे, उसे तब्दील करके नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अल्ताफ हुसैन को लगाया गया और अल्ताफ हुसैन ने उन शवाहिद को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय किया और उनको तल्फ करने के बाद डॉक्टर आसिम को रिहा करने की रिकमेंडेशन की। फिर मुश्ताक जहांगीरी सिंध हाई कोर्ट पे चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे स्पेशल प्रोसिक्यूटर से हटाने की सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है ताकि प्रोसिक्यूशन के अमल को रोका जा सके, और आज सुबह मुश्ताक जहांगीरी को सिंध हुकूमत में हटा के निसार दुरानी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा दिया है। तो ये झगड़ा और इसका बैकग्राउंड चल रहा है, जिससे बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत वफाक के साथ वावेला तो कर रही है गवर्नर राज के खौफ का या 18वीं तरमीम के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, लेकिन सिंध हुकूमत अपनी एग्जीक्यूटिव ताकतों को इस्तेमाल करके रेंजर्स के बनाए हुए केसेस जो हैं उनको खराब कर रही है या उसमें रखना अंदाजी कर रही है, यानी इन्फ्लुएंस पेडलिंग की जा रही है। और इसी पे हम बात करेंगे वजीर आला सिंध के स्पेशल एडवाइजर जनाब सेनेटर कयूम सोमरो साहब से। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सेनेटर कयूम सोमरो साहब, स्पेशल एडवाइजर हैं टू चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब कायम अली शाह साहब के साथ। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम। वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो मैं कायम अली शाह साहब का, चीफ मिनिस्टर सिंध का, जो कल का अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने जो कुछ टुकड़े कहे वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर मेरे कुछ सवालात हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर भी थे और उसके बाद आर्मी चीफ भी थे। देवर काइंड इनफ मुझे कैप्टन बनाया था। वो कैप्टन तो पता नहीं कहाँ चला गया, सर चला गया, बाकी है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन है, जमहूरियत है, कोई ऐसी उनको कोई असबाब नहीं है, सबब नहीं है कि वो गवर्नर रूल करें। अगर करेंगे तो इसके बड़े बहुत ही दूररस नतीजे निकलेंगे। सर साहब, यहाँ पे तासुर हमें ऐसे लगता है कि सिंध हुकूमत, यानी आपकी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर जिनके आप एडवाइजर हैं, वो एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के इशू को, कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हैं चंद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और कराची शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो बड़े तकाजे हैं, जो शहरियों की जरूरियात हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ब्लैकमेल कर रही है वफाक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब की आपने बात सुनाई, देखें, जब भी मरकज़ में या सूबों के हवाले से कोई तनाव या कोई खिंचातानी होती है तो उसका रास्ता आइन के अंदर तलाश किया जाता है। आइन की रोशनी में तमाम तर फैसले किए जाते हैं। अगर यहाँ पे आइन की रोशनी में देखा जाए कि आइन के आर्टिकल 147 के तहत सिंध गवर्नमेंट के इस मौक़िफ़ की तारीफ़ की गई है और हिमायत की गई है कि उन्होंने वफाक से इन एड टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो अख्तियारात रेंजर्स के लिए थे या जो खिदमात रेंजर्स के लिए थे, तो उनके अख्तियारात का तयन भी सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है और उनको कंडीशनल या अनकंडीशनल, जिसको आप मशरूत या गैर मशरूत जो भी नाम दें, वो भी सूबे के किसी भी सूबे का, न सिर्फ सिंध की बात है बल्कि चारों सूबों में कोई भी सूबा जो है अगर वफाक से कोई मदद ले रहा है तो उनको आइन के आर्टिकल 147 बिल्कुल क्लियर जो है वो पिक्चर दिखा रही है। तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने जो ये असेंबली में करारदाद पास कराई वो आइन की रूह से भी बहुत ज़रूरी था, वो मैंडेटरी था, क्योंकि जो रेंजर्स को अख्तियारात दिए गए हैं वो
آلموسٹ سیم ہے جو پہلے سے تھے, اس میں کسی قسم کا ایک نقطہ بھی اوپر نیچے نہیں کیا گیا ہے. سومر صاحب میں اسی چیز پر ایک دیکھیے, ایک تو نوٹیفیکیشن کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مدد دینے والے لوگ ہیں ٹیرر فائنینسنگ وغیرہ کے اندر, ان کو ڈیٹین نہیں کر سکتی ریجرز. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ کا جو موقف ہے آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, جو آپ صوبے کی پاورز کی بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن پاکستان میں, وہ بالکل صحیح ہے, لیکن ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی چیز کو استعمال کر کے وفاق کو ڈرا رہے ہیں. ذرا آپ یہ دیکھیے کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, پہلے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے جو راؤ ہے ذوالفقار, اس کو ہٹا کے ایک نیا انویسٹیگیٹنگ آفیسر لگایا جاتا ہے, اور الزام یہ ہے کہ وہ تمام انویسٹیگیٹو اور ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. پھر جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے مشتاق جہانگیری, اس کو بھی سندھ حکومت تبدیل کرتی ہے. یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اس انویسٹیگیشن کو, جو بڑی اہم انویسٹیگیشن ہے اسپیشل پاورز کے تحت, اس کو ڈسٹروائے کر رہی ہے. یہ سر ایشو ہے بنیادی طور پہ. یہاں پہ آپ کی پاورز بالکل صحیح ہیں کانسٹیٹیوشن میں. وفاق کو اپنی انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. وفاق کے پاس اس وقت 18th امینڈمنٹ کے بعد جتنے اختیارات ہیں آلموسٹ صوبوں کو چلے گئے ہیں, اور یہ اب صوبے خود مختاری کی طرف جا چکے ہیں. اب وفاق کا جو کردار ہے وہ صرف اس وقت سپورٹیو ہے, وہ اس کا کردار زیادہ نہیں ہے. وہ کسی کو پریشانی ہے ہی نہیں سوبرو صاحب, یہ تو کہا جا رہا ہے نا, کسی کو بھی پریشانی نہیں ہے کہ سندھ میں ڈائریکٹ گورنر رول لگ سکتا ہے. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو ریئل ایشو نہیں ہے. ریئل ایشو یہ ہے کہ سندھ کی حکومت اپنے اختیارات کا جو استعمال کر رہی ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہے کہ میلا فائڈے لگ رہا ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, وہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا, کنونسنگ نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے, ہاں اب دیکھیں آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی. دیکھیں بات سنیں کہ ڈاکٹر عاصم کو 90 روز کے لیے رینجرز کی کسٹڈی میں بھی رکھا گیا. 90 روز کے بعد جب وہ باہر آئے تو ان کو نیب نے لیا. تو اس پہ تو ہم نے یہی بات کی ہے کہ اس کو آپ صرف لیگل سپورٹ ضرور دو, اس کا حق بنتا ہے. اگر یہ معاملات جو بھی اس کے اوپر چارج شیٹ بنائی گئی ہے, جو بھی اس کے اوپر FIR ہے, وہ کورٹ میں سامنے آ جائے اور اس کو اپنا ڈیفینس کا حق دیا جائے. اس سے زیادہ ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی, اس سے زیادہ ہم بھی نہیں چاہتے. تھینک یو سو مچ سر. دیکھیں میں اسی کی چیز کی طرف تو آ رہا ہوں کہ جب ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا راؤ ذوالفقار, اس کو سندھ کی حکومت نے تبدیل کر کے وہاں پہ ایک نیا انویسٹیگیٹنگ آفیسر لگایا الطاف حسین, جس پہ الزام ہے کہ اس نے تمام ایویڈنس جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دی. اور رینجر سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں ایک پٹیشن لے کے. پھر پٹیشن یہ ہوئی کہ مشتاق جہانگیری جو پروسیکیوٹر ہے اس کو سندھ حکومت تبدیل کر دے گی. اب آج صبح مشتاق جہانگیری کو تبدیل کر کے نثار دورانی کو لگا دیا گیا ہے. یہاں سے تو کلیئر میلافائڈے سر ود ڈیو ریسپیکٹ, بصد احترام, ایک کلیئر میلافائڈے سندھ حکومت کی نظر آ رہی. اگر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس نے یہ پہلے کہا تھا کہ جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پولیس کے حوالے سے, یا میرے پاس اس وقت کوئی اس کے خلاف چارجز نہیں ہے, تو وہ اس کا اپنا قانونی حق تھا. اگر اس کے اوپر کسی کی جو شک شبہ بھی ہے تو وہ بھی معاملہ اب کورٹ میں چلا گیا ہے. اب کورٹ ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ عاصم صاحب کے خلاف کتنے چارجز ہیں, کیا ہے. دیکھیں میں نے کہا ہر ایک کو سر اٹھا رہا ہوں نا سر, جو میں سوال اٹھا رہا ہوں سر اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے کہ IO کو بھی تبدیل کر دیا گیا, اسپیشل پروسیکیوٹر کو بھی بہت کوئکلی تبدیل کر دیا. دونوں اقدامات سندھ حکومت نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی میں اٹھائے. یہاں سے تو سر شدید شکوک پیدا ہوتے ہیں. مسئلہ آئین کا تو ہے ہی نہیں ہے, مسئلہ تو میلے فائڈے کا ہے کہ ایک گروپ کو نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل میں وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی کہ اس میں کوئی آئینی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی آئین اور مرکز کے درمیان کوئی تناؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ پیور یہی بات کر رہا ہوں کہ عاصم کے اوپر, ڈاکٹر عاصم صاحب کے اوپر جو چارجز ہے وہ چارج شیٹ جو بھی ہے ابھی اس وقت سامنے نہیں آئی ہے. اس وقت جو بھی نیب کے پاس ہے, نیب ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, انکوائری کر رہی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد اس کے اوپر جو بھی چارجز آئیں گے, دیکھیں اب تو اس پہ ہمارا تو کوئی حق نہیں, یا سندھ گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں بنتا. چارجز اس کے جو بھی لگائے جائیں گے وہ سارے عدالت کے سامنے آئیں گے. دیکھیں یہ آپ بھی سمجھنے کی بات کوشش کریں کہ چارجز ابھی تک کچھ نہیں لگے. صاحب ہو رہا ہے یہاں پہ سر, ایک تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے. دیکھیں نیب کے پاس کرپشن ریلیٹڈ چارجز ہیں, جو چارجز دہشت گردی کے ریلیٹڈ تھے, جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے آئے کہ دہشت گردوں کو پناہ دی گئی ہسپتال میں, کلفٹن میں, ناظم آباد میں, وہ چارجز سر پولیس نے ڈراپ کر دیے. اور پھر آرٹیکل 497 کے تحت جو ہے کرمنل پروسیجر کورٹ کے, وہاں پہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ان چارجز پہ. میں اس کی بات کر رہا ہوں سر. دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں یہاں پہ انوالوڈ. وہاں پہ میلا فائڈے سندھ حکومت کی نظر آ رہی ہے سر, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں ایک آرٹیکل یہ ہوتی ہے 497
جس کے تحت یہ پولیس کا اختیار ہوتا ہے, پولیس کا پاور ہوتا ہے. اگر اس میں کہیں میلافائڈ انٹینشن ہے تو اس کے خلاف بھی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اختیارات غلط استعمال ہوا ہے یا اس کے خلاف جو چارجز تھے ان کے اوپر ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے, تو وہ بھی کورٹ میں اب اپیل داخل ہو گئی ہے, وہ پٹیشن آ گئی ہے کورٹ میں. اب یہ بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ واقعی وہ میلافائڈ ایکشن تھا یا اکارڈنگ ٹو لا تھا, یا یہ پولیس کا یہ پاور تھا کہ پولیس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. وہ جو آئی او تھا جس کے پاس یہ کیس تھا, جس نے یہ کلیئر کیا کہ جی ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. اصل میں بات ہوتی ہے کہ ایک تو الزام لگنا ہوتا ہے, دوسرا الزام کو ثابت کرنے کے لیے بھرپور ایویڈنس چاہیے اور مضبوط. وہ اگر وہ ساری چیزیں ہیں, ابھی اپیل کورٹ میں ہے اس وقت, پٹیشن داخل ہو گئی ہے رینجرز کی طرف سے, تو ہم یہ کورٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ اگر میلافائڈ تھا تو اس کے خلاف بھی بات ہوگی. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پولیس کا اختیار تھا, اس نے اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کی ہیں اس کی وضاحت کورٹ خود طلب کرے گی اور اس آئی او کو جواب دینا پڑے گا. میں ایک آخری سوال ہے سر, ایک براڈ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ سر دیکھیں پولیس کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے, اسلحے کی اور کوئی یونیفارم کی کمی نہیں ہے, اس کے پاس بھی قوانین ہے, لیکن پولیس کبھی کراچی کے حالات کو راہ راست پہ نہیں لا سکی. اب ایک سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ بہت سالوں کے بعد کراچی کے شہر کے اندر نہ تو بھتہ خوری ہو رہی ہے, نہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, نہ ابڈکشن فار رینسم ہو رہا ہے. ہم جب وہاں جاتے ہیں تو رات کے 2-2 بجے تک لوگ بازاروں کے اندر, کیفے کھلے ہیں, ریسٹورنٹ کھلے ہیں, لوگ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, ٹیکسی والا ہو یا رکشے والا ہو. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, کیا اس کو آپ برقرار نہیں رکھنا چاہتے؟ اور جب پولیس پہ اثر اندازی کا جو اثر ایلیمنٹ سامنے آتا ہے اس میں تو پھر یہی لگتا ہے کہ پولیس جو ہے اس کو ایگزیکٹو استعمال کر رہا ہے. اس پہ کیا سر آپ کی پوزیشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بالکل بات صحیح ہے, اس بات سے مجھے کسی بھی حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. رینجرز کے آنے کی وجہ سے سندھ میں, کراچی میں خصوصاً امن امان کی ایک مثالی جو ہے ایک حیثیت بن گئی ہے. اور ہم نے یہاں پہ پاکستان میں 6 ستمبر بھی دیکھا, کراچی میں 14 اگست بھی دیکھا, اور 2 عیدین بھی ہم نے دیکھی یہاں پہ جس پرامن طریقے سے, اور یہ بہت بڑے ایونٹس بھی ہو گئے. اور اس کے علاوہ ابھی محرم شریف کے حوالے سے ماہ سوا ایک جیکوباد کا چھوٹا انسیڈنٹ ہوا, باقی پورے سندھ میں جو ہے امن امان کی ایک مثالی صورت رہی. اور اس میں رینجرز کو جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے وہ بالکل کم ہے, میں تو اس سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن اس میں ایک چیز کو ہم کافی نظر انداز کرتے ہیں, یا ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں یا ان انٹینشنلی کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے کردار کو بالکل محدود کیا جاتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب پولیس نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں. آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ 92 میں جب محترمہ کے دور میں آپریشن شروع ہوا تھا, تو آج تک جن پولیس والوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا, ایک ایک کر کے ان کی کلنگ گئی, ٹارگٹ کلنگ ہو گئی. اور پولیس نے تو آپ 90 سے لے کر اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, اتنی انہوں نے جانوں کی شہادتیں دی ہیں, تو اس کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں, ان کو ڈی مورلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں ان کی بھی فیملیز ہے. قیوم سومرو صاحب کا, لیکن جہاں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے پولیس کے لوگوں کی جو 1992 کے آپریشن میں تھے, تو پھر ہم یہی تو چاہتا ہے پورا پاکستان کہ کراچی شہر میں اب خدا نخواستہ دوبارہ کبھی اس قسم کی صورتحال, اس قسم کے حالات واپس نہ آ سکیں. یہاں پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سینیٹر صاحب کا, اور سندھ کی صورتحال پہ ایک اور بڑی اہم شخصیت سے بات کرتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ ہیں قومی عوامی تحریک کے سربراہ جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب. پلیجو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. پر صاحب یہ جو اتحاد قائم کیا گیا ہے رینجرز کی طاقتوں کو کرٹیل نہ کیا جائے, جو اس پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہے, آپ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا حصہ, اس اتحاد کی مقصد کیا ہے, اغراض و مقاصد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بنیادی مقصد یہ ہے اس اتحاد کا کہ سندھ کو اس وقت 4 بڑے ایشوز نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے. ایک ٹیررزم ہے, دوسرا کرپشن ہے, تیسرا بیڈ گورننس ہے, اور چوتھا زراعت کی تباہی ہے جس میں فصلوں کی قیمتیں گرائی جا رہی ہیں. تو یہ الائنس اس بنیاد پہ بنا ہے کہ ان 4 ایشوز کو, اور آگے چل کے جو سیکٹیرین ایکسٹریمزم ہے اس کو بھی, اور پھر جو غربت ہے اس کو بھی, مگر یہ 4 جو بیسک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بنا ہے. یعنی یہ الائنس کا تعلق محض اس وقتی ضرورت سے نہیں ہے کہ یعنی رینجرز کی جو ناٹ ایٹ آل, مگر اس میں اہم ایشو یہ بھی ہے کہ چونکہ کرپشن اور دہشت گردی کے خلاف رینجرز ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں, تو رینجرز کو اگر کراچی میں کرپشن کے خلاف یا سندھ کے دوسرے اضلاع میں کرپشن کے خلاف کارروائی سے روکا گیا, تو یہ خود ہمارے اتحاد کے جو 4 بنیادی مقاصد ہیں ان سے ٹکراؤ میں ہوگا. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ رینجرز بھی ہونی چاہیے اپنے تمام ان اختیارات کے ساتھ جس میں وہ ٹیررسٹ کو فائنینس کرنے والوں کو اور کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے. اس الائنس میں کون کون ہے؟
डॉक्टर साहब इस अलायंस में मुर्तजा जतोई साहब मेजबान थे, इसमें पीर साहब पगाड़ा की तरफ से शामिल हैं पीर सदरुद्दीन शाह साहब, इसमें हकीम बलोच साहब थे, इस्माइल राऊ साहब, जुल्फकार मिर्जा साहब या मदद अली साहब, फंक्शन की क़यादत जलाल महमूद शाह साहब, दूसरे बहुत से लोग इसमें जो उनकी पर्सनल, हुसैन हारून साहब थे, नादिर अकमल लगारी पीटीआई के थे, और ये बहुत से लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें सिंध की शामिल हैं माइनस एनक्यूएम और पीपल्स पार्टी। और डॉक्टर साहब मैं आपके नोटिस में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि माजी में हम हमेशा सिंध के हवाले से वो सिंधी में कहते हैं कि गरीब की बीवी सबकी बजाई, सबकी भाभी। तो सिंध को कभी नजरिए पाकिस्तान, कभी नजराती सरहदें, कभी फेडरेशन, कभी फेडरल ताकतें, अब सिंध को तबाह किया जा रहा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे। यानी जिस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का हम मुतालबा करते रहे वही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को जवाब बना के ये कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इसलिए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिसोर्सेज नहीं है, अब सूबाई खुद मुख्तियारी है, करप्शन करने की खुद मुख्तियारी। उस पर अगर आप उंगली उठाएंगे, उस पर इल्जाम तराशी करेंगे, उसको गिरफ्त में लाएंगे तो आप हमारी सूबाई जो हक है हुकूमत का करप्शन करने का उसको पामाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी करने के सूबाई हक को पामाल मत करें। वसाइल, रिसोर्सेज, एजुकेशन, तालीम, एग्रीकल्चर से कोई वास्ता नहीं है। सूबाई खुद मुख्तियारी नाम है कि हमें अपने सूबे में दहशतगर्दी और करप्शन। पलेजो साहब, जब हम सिंध असेंबली पे वहां के सियासी ढांचे पे नजर दौड़ाते हैं, जैसे बल्दियाती इंतखाबात वगैरह, तो पता चलता है कि तमाम जमातें जिनका आपने नाम लिया इनके पास बहुत ज्यादा तनासुब में वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हाथ में है सब कुछ लेजिस्लेटिव। तो क्या कर पाएगा आपका जो ये ताद है, फिर ये कैसे कुछ अचीव करेगा? देखिए इन तमाम लोगों को तो विक्टिमाइज किया जा रहा है ना। बदीन में जुल्फकार मिर्जा के लोग पकड़े जा रहे हैं, वहाँ थर में अरबाब रहीम के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लियाकत जतोई के, मुर्तजा जतोई के, कासिमाबाद में अनवर लगारी को शहीद कर दिया गया। चुन चुन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए ये ताकत के बलबूते पे ये सब कुछ कर रहे हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जिस तरह दूसरे सूबों में वहाँ बरसर इक़्तिदार पार्टियां जीती हैं, इसी तरह इन्होंने यहाँ मैनेज करके, पावर इस्तेमाल करके, रिगिंग करके लोगों के वोट बैंक को, मैंडेट को चुरा लिया है। ये आइंदा इलेक्शन में आपको पता चलेगा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई, ट्रांसपेरेंट हुई, तो पता चलेगा कि सिंध के लोग किसके साथ हैं। बट पलेजो साहब, अभी हम सोमरा साहब से बात कर रहे थे, कयूम सोमरा साहब से, फॉर्मर सेनेटर जो हैं, जो स्पेशल एडवाइजर भी हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, तो वो तो मसलसल इस तरफ इशारा कर रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार हैं और यहाँ पर वफाक जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है और ये हमारे हकूक के खिलाफ है। ये जो आईनी आर्गुमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है, आप तो खुद वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए इसके चार पहलू हैं। एक पहलू यह है कि एपेक्स कमेटी बनी थी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको बाख्तियार किया है। उसमें पीपल्स पार्टी ने खुद इनको मैंडेट दिया था कि न सिर्फ टेररिज्म को फाइनेंस करने वाले और करप्शन के जरिए उसको बैक करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। एक बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2010 और 11 में कराची बदअमनी केस के हवाले से खुद उसमें रिस्पोंडेंट रेंजर्स और पुलिस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि कराची में अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन किया जाए। उसको रोकना खुद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तौहीन होगी। तीसरा पहलू यह है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 149 के सब क्लास 3 और सब क्लास 4 के तहत वफाकी हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, किसी भी इलाके में पाकिस्तान के पीस को खतरा हो, पाकिस्तान के टॉलरेंस को खतरा हो, तो उसमें वफाक अहकामात जारी कर सकता है। उसमें नजर ये आ रहा है कि वफाक में भी कुछ शायद उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि भले ही आपस में लटके रहें, लड़ते रहें, ताकि दूसरे सूबों की तरफ मामला न जाए और पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए कि वो भले इस इशू को बहाना बनाते हुए सिंध में बदअमनी जारी रख सके। इसलिए मैं समझता हूं कि वफाक भी, हम ये नहीं कहते कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी जाए, कोई गवर्नर रूल लगा दिया जाए। हम कहते हैं 149 के सब क्लास 3 और 4 के तहत रेंजर्स को करप्ट लोगों के खिलाफ अख्तियार दिया जाए कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। बहुत शुक्रिया। अयाज लतीफ पलेजो साहब, कौमी अवामी तहरीक के सरबराह, हमें ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि वफाक के पास पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 के तहत ये ताकत है कि सूबे की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इकदाम ले, एक्शंस कर सकता है, गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की कुछ सियासी मसलहतें हैं जिसकी वजह से वो अब तक एक्ट नहीं कर पा रही। अब देखना यह है कि चूंकि वजीर आजम को क्रेडिट जाता है कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाने का, स्टेबलाइज करने का, अब वजीर आजम इस सूरत हाल का सियासी हल क्या लेते हैं। यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की चंद दिन पहले जो रिपोर्ट आई है 2014-15 की परफॉर्मेंस के हवाले से, उसके बाद जो चहमगोई और बहस हो रही है वजीर खजाना इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से, उसका एक जायजा लेते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। जब से स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट 2014-15 सामने आई है, तब से पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्कल्स में मसलसल ये बहस हो रही है कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब की असल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है और IMF जो उनको इतना सपोर्ट कर रही है, उस IMF के साथ वजीर खजाना इसहाक डार साहब का असल रिलेशनशिप क्या है। इन सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब एहतशामुल हक साहब, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। डॉन और खलीज टाइम में एहतशामुल हक साहब लिख चुके हैं, CNBC और समा से ताल्लुक रहा है। वेरी वार्म वेलकम टू एहतशामुल हक साहब। ये मसलसल डिबेट होता है कि एक रिपोर्ट आती है, बात खत्म हो जाती है 2 दिन में, 10 दिन हो गए हैं, ये रिपोर्ट खत्म नहीं हो रही, क्या वजह है इस बहस की? लेकिन डॉक्टर साहब, ये पहली दफ़ा रिपोर्ट आई है जिसको लोग कह रहे हैं कि बड़ी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इसमें की गई है, बड़ा बैलेंस रिपोर्ट इसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका बड़ा ओपनली जिक्र किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब तक ठीक नहीं होगी, हमारे इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं होगी, ये जो GDP ग्रोथ रेट आप दिखाते हैं जी 5% है, इन सो मेनी वर्ड्स वो रिपोर्ट कहती है कि जी ये 4.5-5% शायद नहीं होगी। और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कह रहे हैं कि जी साथ ही ये इल्जाम भी है कि इसहाक डार साहब ने इसको इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की इस रिपोर्ट पे, देखिए इसलिए डिले हुई है। देखें डिले तो देखें ना, अक्टूबर में नवंबर में रिपोर्ट आनी थी, नॉर्मली ये 2-3 दिन के लिए जाती है, वहां पे वेट होके आ जाती है, लेकिन इस अच्छा ये वेट होने जाती है मिनिस्ट्री फाइनेंस में, यानी मिनिस्टर फाइनेंस देखता है इस रिपोर्ट, देखते हैं जी, उसके बाद ही आती है। अगरचे ये तो सर फिर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी क्या हुई? देखें इसमें डॉक्टर साहब मसला ये कि अभी थोड़ा सा पहले तक लोग कहते थे कि जी स्टेट बैंक जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मॉनिटरिंग विंग है। नहीं, लेकिन सर जो डॉक्टर शमशाद अहमद जब थी और फिर डॉक्टर इशरत हुसैन थे, उस वक्त तो बहुत बात हो रही थी कि स्टेट बैंक ऑटोनमस हो गया है, देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि 40% ऑटोनॉमी दी गई थी। अभी भी 1954-57 का एक्ट जो है ना वो मजीद उसको अमेंड होना है, जो इस पे IMF इनको कह रहा है कि करें, और नेशनल कमेटी की जो है फाइनेंस कमेटी वहाँ पे पड़ा हुआ मामला वहाँ से क्लियर होगा तो जाएगा। असल में इस मुल्क में ऑटोनॉमी किसी को भी कबूल नहीं है, और आप देखने जो इंडिपेंडेंट फैसले किए जाते हैं स्टेट बैंक की तरफ से वो कोई नहीं मानता। मैं पर्सनली कहूँगा कि अशरफ महमूद बत्रा जो है ना अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए जो गवर्नर स्टेट बैंक है, बावजूद इस बात के कि बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे है और बाकी जिस तरह गवर्नर होते हैं उन पे है कि जी रिपोर्ट हमारी मर्जी की दी जाए, वो रिपोर्ट नहीं दी गई। अच्छा ये मसला है, ये मसला यानी मिनिस्टर फाइनेंस एक्सपेक्ट करते थे कि एक अच्छी सब अच्छा की एक रिपोर्ट आ जाए, वो नहीं आ सकी। देखिए मेन स्टे पूरी इकोनॉमी का जिस पे हुकूमत थ्राइव कर रही है वो कह रही है जी ग्रोथ रेट हमारा, ग्रोथ रेट सारे लोग कह रहे हैं कि जी इस दफा भी 3.5% से ज्यादा नहीं होगी। जिस तरीके से कॉटन क्रॉप की तबाही हुई है, जिस तरीके से FDI हमारे यहाँ नहीं आई, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो कैसे आएगी? लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये डेफिनेटली जो है ना ये 4.5% इस दफा, अगले का 5%, और फिर वैसे तो बत्रा साहब भी कहते हैं, मैं होप करता हूँ मेरी बात हुई अगले दिन के 6% जो है ना हम ग्रोथ ले लेंगे। वो कहते हैं हम टारगेट रख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जाके मामला कहाँ रुकता है। देखिए मसला खराब क्या हुआ, वो मदर ऑफ ऑल इवल्स कहते हैं ना, वो है आपका बजट का खसारा। जब बेनजीर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी उस तक बजट का खसारा था 8.2%। पिछले साल ये डेफिनेटली ये 5.5% पे ले आए। लोग जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी आप एक लिहाज से फिर अचीवमेंट है, जो गवर्नमेंट जो थी उसमें इतना था, अगर 8% के करीब था, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस पर 8% था, तो अब इसहाक डार साहब इसको 5% के बैंड में ले आए हैं। देखिए एग्जैक्टली जो है ना हुकूमत कहती है कि 8.2% था, जबकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये 8.8% थी, 8.2% नहीं थी। ठीक। अब देखें ये डॉक्टर साहब 5-6% का फिगर जो है ना आपकी इकोनॉमी को कहां से कहां लेके जाता है। ये डेफिसिट आपको लोगों को बताता है कि जी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारा डेफिसिट अभी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा इसकी क्या वजह है कि जितने भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के मशहूर, जैसे शाहिद कारदार साहब हैं, हफीज पाशा साहब हैं, सलमान शाह साहब हैं, अकबर जैदी हैं कराची में, शाहिद जदीकी साहब हैं इस्लामाबाद में, अशफाक हसन है नस्म में, ये लोग नहीं मान रहे। ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं ये अपनी एग्जैजरेट कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है नहीं, इनके फिगर्स ठीक नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब इन्होंने डॉक्टर हफीज पाशा ने पिछले दिनों थोड़ा सा पहले फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो सख्त हो रहा है, लफ्ज़ उन्होंने किया था कि इतनी मोनोपोलेशन जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ किसी ने नहीं की थी, बल्कि एग्जैक्ट जब था अनअशेम्ड मोनोपोलेशन ऑफ फिगर्स, ये उन्होंने कहा था। वो कह रहे थे 67 सालों में ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर इशफाक हसन साहब ये कहते हैं कि जी इकोनॉमिक टेररिज्म इस मुल्क में हो रहा है क्योंकि फिगर फजिंग हो रही है, जबकि डार साहब अकेले कहते हैं कि नहीं, लेकिन उनके साथ कोई एग्री करने के लिए तैयार। हालांकि डार साहब खुद इल्जाम लगाते रहे पिछली सारी हुकूमतों पर कि लेकिन डॉक्टर साहब जब अपने ऊपर आती है ना चीजें तो फिर सारी चीजें चेंज हो जाती। अब तो कहा जाता है कि डार साहब मांगते हैं जी मुझे ये फिगर चाहिए, ग्रोथ का फिगर ये दें, डेफिसिट का फिगर ये चाहिए, डेट का फिगर मुझे ये चाहिए। जो उनके क्रिटिक्स हैं वो इल्जाम लगाते हैं, ओपोनेंट्स ये कहते हैं। देखिए बात यह है कि इस एज वी टॉक हमें देखना यह है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। जो
बड़े दावे से कहा जाता है कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो गया, माजत के साथ वो भी नहीं हुआ। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि हमारे आप देख लें FDI मेरा ख्याल है लोएस्ट लेवल पे चली गई, $650 मिलियन की। बीबी की मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी 2007-8 में, $5.5 बिलियन आपकी FDI थी। इन्वेस्टमेंट हमारी बिल्कुल कोई नहीं रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी के मामलात में भी मामलात खराब किए थे, लेकिन एक इशू बड़ा अजीब है जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि हमारा जो रुपए की कीमत है वो डॉलर के मुकाबले में बदस्तूर गिर रही है गुज़िश्ता चंद महीनों में, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए था क्योंकि हमारा रुपया सस्ता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी जो है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, और इम्पोर्ट्स हमारी को कम होना चाहिए था क्योंकि डॉलर महंगा है, लेकिन इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ती चली जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब उस पर टैक्स लगा रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये बात माननी पड़ेगी कि हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इसलिए कम हो रही है, उसकी 3 वजूहत है। एक तो एनर्जी क्राइसिस है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, और फिर इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं मिल रही। पंजाब में आपकी 60% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, तो कराची में 40% इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बार-बार दावा कर रही है कि हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं। नहीं बढ़ा रहे, ऐसे तो उनका ये कहना है कि जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर को हम गैस दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में डॉक्टर साहब उनको टैरिफ उनका बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा होगी, खासतौर पर आपकी कंपीटिंग इकोनॉमीज रीजन की जो है, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, उसके मुकाबले में हम बहुत पीछे रह गए। फिर ये डॉलर जो है ना, ये बड़े गलत तरीके से ना, जिसको कहते हैं इन्होंने इसको पैक किया हुआ है कि जी ठीक है हम 2-3% से ज्यादा नहीं बढ़ाने देंगे, जबकि कहा जाता है कि जी हमने इस इशू को मार्केट पे छोड़ दिया है, मार्केट पीरियड्स को डिटरमिन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का इस हवाले से रोल है, वो जो गाइड करते हैं स्टेट बैंक को वैसे ही किसी हद तक करना पड़ता है। तो एक्सपोर्टर जो रो रहा है ना, वो कहते हैं कि जी एक तो आप रुपए की कीमत कम करें, अब तो वो बाई डिफॉल्ट ही होगी ना जो कम हुई है। आमतौर पर होता है कि अब पैसा जो आपके पास ना हो, जब आपके रिजर्व कम हो तो मार्केट से पैसा उठ जाता है। फिर आपने IMF ने इजाजत दे दी है, पार्टनर इन क्राइम, वो पहले कभी आपने अपने कॉलम में लिखा कि IMF पार्टनर इन क्राइम है। बाकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि IMF को इतनी मोहब्बत और इतना प्यार क्यों है, ये जो हनीमून है इसहाक डार साहब और IMF, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में जब स्लिपेजेस हुई थी, जब कंडीशनैलिटीज पे अमल दरामद नहीं हुआ था, तो $12.5 बिलियन का $4.5-5 बिलियन के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया था उन्होंने 3 ईयर प्रोग्राम। ये आप देख लें कि तकरीबन अगले साल आखिरी इसका है, हमें $6.67 बिलियन में से क्लोज टू $5 बिलियन मिल चुके हैं। इसमें टोटल 12 जो है ना वो वेवर्स दिए गए हैं। फिस्कल डेफिसिट के हवाले से हमारा रेवेन्यू कितना होना चाहिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट कितनी होनी चाहिए, डेट टू GDP रेशो हमारा कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे IMF ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और वेवर्स दिया उनको। नतीजतन जो है ना वो प्रोग्राम चल रहा है। नॉर्मली IMF का ये रवैया कभी भी नहीं होता। तो वजह क्या है? वाशिंगटन कंसेंसस है गवर्नमेंट राइट, बिल्कुल वो बेल आउट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जब तक अफगानिस्तान है, रीजन में टर्माइल है, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मदद देनी चाहिए और इनके साथ ये प्रोग्राम रेबरेटली खत्म नहीं होना चाहिए। लोकल हमारे जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी आप सही लोगों को पिक्चर दें। IMF से भी डिसएग्री करते हैं कि आप बाकियों के साथ आपने ज्यादती की, यहाँ पे आप कम से कम इन्हें पूछे तो सही, जब कंडीशनैलिटीज पे अमल नहीं होता तो आप वेवर क्यों देते हैं? आप अपनी एक ट्रांच रोक के इनसे बात करें ताकि आपने मामला ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब, डेट टू GDP, डेट टू पब्लिक डेट जो हमारा इस वक्त हो गया वो $16 ट्रिलियन का हो गया है। 70 बिलियन के करीब हमारा जो है ना एक्सटर्नल डेट होने जा रहा है। अब लोग आप देख रहे हैं गवर्नमेंट में रहते हुए अनवर बेग साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि ये डेट अगर आप क्लोज टू 90 बिलियन हुआ तो अमेरिकन जो है ना वो कहेंगे जी ठीक है, IMF वर्ल्ड बैंक को, पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं देना, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज होगा और फिर उसके बाद हमें कर्जा मिले। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने जो बहस की से ऐसा लगता है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस बताने की कुछ और है और असल में कुछ और है, और IMF के साथ उनके रिलेशनशिप की वजूहात जो है वो सियासी हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वफाकी हुकूमत ने तो एक इनिशिएटिव जरूर लिया एजुकेशन के हवाले से, जहां मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उसको स्पेयर हेड कर रही हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने तो प्राइम मिनिस्टर एजुकेशनल इनिशिएटिव को 19 अक्टूबर से लॉन्च किया हुआ है और यही इनिशिएटिव है जिसे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा स्पेयर हेड कर रही हैं, इसे डायरेक्शन दे रही हैं, इसे सुपरवाइज कर रही हैं, और यही इनिशिएटिव है जिसके तहत इस्लामाबाद के 400 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस की लेबॉर्ट्रीज को, लाइब्रेरीज को, प्ले ग्राउंड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, फोर्टिफाइड मिल्क बच्चों को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि 18वीं तरमीम के बाद
ایجوکیشن اور تعلیم جو ہے وہ صوبوں کا چیلنج ہے, یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, اور صوبوں کی صورتحال کوئی بہت بہتر نہیں ہے, بہت بڑا چیلنج ہے خاص کر کے اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں. اگر ہم چند اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو صوبہ بلوچستان میں 1.6 ملین یعنی 16 لاکھ اسکول گوئنگ ایج کے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, جن میں سے 2/3 یعنی 11 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں, وہ بچیاں ہیں. اسی طرح صوبہ سندھ میں 6.2 ملین اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. صوبہ پنجاب جس میں صورتحال بہتر ہے اس کے سائز کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں 11 کروڑ کا وہ صوبہ ہے, لیکن وہاں پر بھی 7.5 یعنی 75 لاکھ اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی کوئی بہت بہتر نہیں ہے, وہاں بھی 2.2 ملین اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. سوال یہ ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے اور وہ اس پہ کام بھی یہاں پہ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کا جو ایجوکیشنل انیشیٹو ہے وہ کس طرح سے صوبوں کی مدد کر سکتا ہے, اور میشیل اوباما نے جو $70 ملین کے گیٹ گرلز لرن کا جو فنڈ کا اعلان کیا ہے جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے, چرچا ہے, وہ کس طرح سے اس کی ڈسٹریبیوشن صوبوں تک ہو سکتی ہے. اس سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ممبر نیشنل اسمبلی جناب مریم اورنگزیب صاحبہ, جو نہ صرف پارلیمانی سیکرٹری ہیں بلکہ پرائم منسٹر اسکول ریفارم پروگرام کی فوکل پرسن ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مریم یہ کچھ آپ بتا پائیں گے ہمیں کہ جو انیشیٹو اسلام آباد میں آپ نے لانچ کیا اس کا سکوپ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موہت پہلے تو آئی ایم ناٹ اے فوکل پرسن, لیکن ایک ٹیم کی طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور میں اسسٹ کر رہی ہوں میڈم مریم کو بھی, اور اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں جو کہ اس وقت کیڈ منسٹر ہیں, اسٹیٹ منسٹر. یہ جو انیشیٹو ہے پرائم منسٹر اسکول ریفارم پروگرام, یہ جی اسٹارٹ ہوا تھا 23 سپٹمبر کے بعد. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پرائیویٹ اسکولس کی فی ہائیک کے اوپر ایک ریئیکشن آیا تھا پرائیویٹ اسکول سے, تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ لیٹس سی کہ جو پبلک اسکولس ہیں ان کا کیا سیٹ اپ اس وقت ہے اور ان کی کیا اس وقت کیپیسٹی ہے, تاکہ جو بچے ہمارے ایسے پیرنٹس جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں, اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو ہم لوگوں نے ایک ایکسرسائز شروع کی بیس لائن, جس میں ہم لوگوں نے 422 اسکولس اور کالجز ہیں جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے انڈر آتے ہیں, اس کی ہم نے بیس لائن لینی شروع کی 3 کمپوننٹس کے اوپر. ایک تو فزیکل انفراسٹرکچر جس کے اندر دونوں ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر اور ایڈیشنل انفراسٹرکچر جہاں جہاں ضرورت ہے. تو ایڈیشنل جو ایگزسٹنگ تھا اس کو دیکھ کے کافی ایک تو افسوس بھی ہوا, اور ایسی حالت میں تھا کہ جو وہاں بچے پڑھ بھی رہے تھے وہ ان کے لیے میرے خیال میں ہم سب نے جب اس کی ایک بیس لائن لی تو اپروپریٹ نہیں تھا. تو میڈم مریم نواز نے اس کو پرسنلی سٹارٹ کیا اس انیشیٹو کو, اور پرائم منسٹر جو تھے یہ بہت ہی پرائرٹائزڈ انیشیٹو اس وقت ہے. اس میں جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر کمپلیٹ اپ گریڈیشن آف دی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر, جس کے اندر تمام جو بلڈنگز ہیں, جو بالکل کئی اسکول تو ایسے تھے جو کھنڈرات نظر آ رہے تھے, اور جو واش رومز بھی ہیں اسکولس کے اندر جو تھے وہ بھی قابل استعمال نہیں تھے. اس میں آئی ٹی لیب. مریم یہ جو انیشیٹو ہے اس کی تو جو ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں اور یہ بڑا ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے, لیکن یہ تو آپ ایگری کریں گی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو چیلنج ہے وہ پروونسز میں ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر انیشیٹو ہے, چونکہ وزیر اعظم کی ذمہ داری تو پورے ملک کی ہے, وہاں کیسے مدد کریں گے آپ ان کی؟ جی ملک میں اس پہ آ رہی ہوں. اس کے اندر میں صرف اسی لیے آپ کو اس لیے پہلے یہ بتا رہی ہوں تاکہ اور پھر کس طرح ہم اس کو صوبوں میں لے کے جا سکتے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گی. تو بریفلی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک تو فزیکل انفراسٹرکچر جس کے اندر آئی ٹی اور سائنس لیبز اور لائبریری کمپلیٹلی مسنگ تھیں, اور جہاں تھیں بھی وہاں پہ بہت ہی پرانے قدیم زمانے کے کمپیوٹرز موجود تھے. تو وہ اس کا پھر جو ایڈیشنل تھا کہ کلاس رومس ہی پورے نہیں تھے جو آؤٹ آف اسکول کے تھے اسلام آباد فیڈرل لیول, تو ان کو کیسے کیٹر کیا جائے. تو ایڈیشنل کلاس رومس کا اس وقت کمپلیٹ PC1 بن گیا. دوسرا کمپوننٹ جو کی ایجوکیشن ہے, اگر آپ بلڈنگس کو مینٹین بھی کر لیں گے, اپ گریڈ بھی کر لیں گے, لیکن جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے کہ بچے کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے یہ ساری انٹرونشن کرنے کے بعد, تو وہ سارا ٹیچر ٹریننگ اور ٹیچر کیپیسٹی ہم لوگوں نے کمپلیٹلی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کو کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ کر دی ہے. ٹیچرز کی جو بھرتیاں, جو ریکروٹمنٹ ہے, ان کے رولز, آپ کوئی بھی ہم نے B.Ed کی شرط اس میں سے نکال کے ماسٹرز ان فزکس, سائنس, بایولوجی, جتنی ٹیچرز ہیں, میتھس اور سائنس اور انگلش کی ٹیچرز, پھر ہم نے اسپوکن انگلش کی کلاسز فور ٹیچرز اینڈ فور اسٹوڈنٹس بوتھ. آپ ایک ماڈل یا ٹیمپلیٹ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی پرائم منسٹر انیشیٹو کے تحت جس کو صوبوں کے سامنے رکھا جا سکے. ہاں جی, اور پھر جو صوبے ہیں, کیونکہ ہمیشہ جب بھی کسی چیز کا سٹارٹ کرتے ہیں, آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ ایک سیمپل لیتے ہیں, چھوٹے لیول کے اوپر پائلٹ کرتے ہیں اور اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے ایک ان کو کیپٹلائز کرنے کے لیے کہ ہم لوگ ماڈل پیش کر رہے ہیں, وہ لیسن لرنڈ, وہ شیئرنگ آف لیسنس کے. اب
हमारा जो टारगेट है दिसंबर 2016 का, उसके साथ साथ और जो अभी से पंजाब में और सिंध में से काफी लोगों ने आके इस मॉडल को देखा भी है। और हमने सिर्फ जो मोहित भाई इसमें जो डिफरेंट चीज है मोहित भाई वो इसमें ये है कि पंचगढ़ा का स्कूल एक है रूरल इस्लामाबाद में। अगर आप लोग अपने व्यूअर्स के जरिए इस प्रोग्राम के जरिए जरूर चार्ट देखें, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं नजर आता। और जब से हमने रिफॉर्म शुरू किया 25 बच्चे फ्रॉम प्राइवेट स्कूल हैव बीन एडमिटेड टू पंचगढ़ा स्कूल। तो ये इनिशिएटिव है और इसके पीछे ये ये तो इनिशिएटिव मुस्बत है, लेकिन जो मिशेल ओबामा ने जो $70 मिलियन का ऐलान किया है, जो गेट गर्ल्स लर्न, उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी सूबों में? उसमें ये है कि जो लेट गर्ल्स लर्न का इनिशिएटिव है जिसपे मैडम मरियम नवाज भी हुई थी, उसमें 70 मिलियन जो US डॉलर्स हैं, वो इस तरह नहीं है कि वो पैसे वो हुकूमत पाकिस्तान को दे देंगे। इसमें उन्होंने ये करना है कि जो सूबे हैं जिन को ये पैसों में से यूटिलाइज करना है या अपना शेयर लेना है, वो एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो सिर्फ बच्चियों के लिए है। वो लेट गर्ल्स लर्न सिर्फ बच्चियों की तालीम के ऊपर खर्च हो सकता है और वो सूबे उनकी टेम्पलेट्स मौजूद हैं उनकी। अगर आप वेबसाइट पे चले जाएं USAID की, US एम्बेसी की, तो इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं जो खुद सूबे अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के जो कि बच्चियों की तालीम को प्रमोट करें, वो उससे वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव का उस प्रोग्राम से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लिंक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर स्कूल रिफॉर्म प्रोग्राम के साथ काम कर रही हैं और वो एक्सप्लेन कर रही थी कि जो मिशेल ओबामा का $70 मिलियन का प्रोजेक्ट है, उसका जो फंड और इनिशिएटिव है, उसका प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव से कोई ताल्लुक नहीं है और सूबे उसके लिए पिच कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट, अपने प्रोग्राम वो लाएंगे, वो सामने रखेंगे USAID के और वहां से वो फंडिंग को हासिल कर सकते हैं। आज इतना ही नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।